may gani. Late po ako sa kaupuan. Hi guys, good morning. I'm with Ma'am Jillian now. So guys, story time. Actually, plana mo magkita 2:30 and then 2:30, di na pa ako nakamata. Pero like, actually, nagpa-alarm ko 1:30 pero wala ni under. May ganyan ako utok ko. What if nalaon ako ang phone? Pagtanan ako 2:30 na day. Nagdali-dali ko may gani. Naligo na ko kahapon and may gani po. Si Kuya sa joyride, kitabangan ko niya siya. Na-stress ang apil. Kaya pagka naog na ko siya, Mom, anong nangyari? Anak ko, Kuya, late na ko. Pero may third honor pa, si Ma'am Menli. Shout out tayo, Ma'am Menli. So, so guys, we're going to Mount Pinatubo. This is my outfit. I'm using a wet bag. Baka kasi ulan later, so yeah. So from 2:30 to 3:30. Oh my God! Congrats! Happy ko guys, kaya dili ako ang third honor, ang honor sa lake. Ha? Okay. Oh, thank you Lord. Go, Ma'am. Isang diretsohan lang naman, Ma'am. No? So here's our third honor, guys. Hi. Hi, Mom. Just stress na tayo. One eternity later. So stop over me for breakfast. So muna siya. Pala sa mong package. Ito nga cherry kuan, skinless. Then coffee. Nag-assign pa sila. Oh, nag-assign na for 4x4. Yes. Hi guys, this is Zuri. Sige. Okay. Alright, let's go. Let's go. Thank you, Lord. Kahit dali kami, Lord. Hi! Oh, sawa. Shout out! Welcome to the Mount Pinatubo story. Sakit ako akong kuanday, akong kiliday, pinugong. Ako na siya nabulog. Hi. What's your name? Anong pangalan mo? Mika ikaw. Ilang taon ka na? Mika. Hello si Mika. Heart sign. Bye. Hi guys. So nag-stop over me dali sa Toblerone Hills. So yes. So picture me dari. Share na lang kayo.
Si Bibi. From Milkita to. Thank you, Milkita. Nice man. Thank you po. Thank you. Say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Share lang. Hello. Thank you po. Thank you, Ma'am Emily. Thank you, Milkita. Thank you, Milkita, sponsor. And the winner is Super. Thank you. Hi guys, so nanaog kami and we're going to start the trek. So it's 7:36 and let's see kung pila ka oras. Hi Kuya, what's your name? Robert. Hi Kuya Robert. So this is our guide. Yes. What can you say? Ganina guys, katong sa 4x4, it took us 1 hour and 15 minutes. And then nagpicture lang sa koan. And nindot kay mong driver, the best. Kay kami ang first honor. sa katong Galinia. And Team OA. Team OA. Uy, kabaw ba mo? Nakamira ahang sabaan. Ambot lang ko OA ba mi? Or like, nalinga lang dyan mi. So, let's see. Muna mo mga face karon. Tanaw na to, ikato dito sa koan. Sa top. Alright, see you later. So gipawang ko chinilas si Kuya kay mabasa gid siya kay mo. We have to cross this one. So yes, and then wala ko kadag chinilas. Yes. So may gani si Kuya Robert nagdashag extra. He's the best. Yes, the best tour guide of all the world. When we do still, the road might be lonely and a bit chill. All you gotta do is believe, Oluwani go fail it. In the road called humanity, yeah. Hold on to your dignity, yeah. When the road come rough and tumble, and strap on to your sanity, yeah. And when they huff and puff, but it don't matter. Depression comes, it don't matter. It don't matter. Okay, so for this tour, nag-book pala kami ng dito sa page na to. I'll put their page na lang. I forgot. And then we paid 2,990, ma'am, no? 2,900 something. Yes. So if you want, or if you're looking for kung mag-join mo ba, so you can check this page. Golden sky lights the way, end of another day. Shadows grow us. Takpan mo lang mukha mo. Ka-nice, uy. Picture lang ka dyan. Sige. So, I'm gonna use my hat. Kaya ano ka mga karating? Kasi mainit na siya dahil. Nag-water break lang me like 1 minute. Or like, I think, yes, 1 minute. Mama, diba? So, 1.5 na lang guys. We're almost. Nasugod ako kapoy. Oh my God. Kaya pa. Kaya today. Ang problem na ko kay. So, if mo ari mo dere, pagdamog extra good, kay mabasa mo, expect na lang na mabasa. Sa ako pod, kaya ako nagdala. Kung tapra kong gidala. Okay naman kay dali naman yung mauga. So, for signal,
in the middle of the mountain. Kumusta kuya? Kumusta ako kuya? Guys, we're almost few more stops to Crater View Deck. Where are we? Oh! Wow! Oh my God! Nature is so beautiful. I mean, look at that. Guys, so it's already 11:11 and padong nami naog. So yes, nag-change siya pag chinelas. So yeah, init-init na siya guys. So sakto siya nga padong nami naog. So 7 kilometers and 7 kilometers na pod. 7 kilometers na pod among lakon. Pero naluthan akong tiil sa chinelas. Ang galing mo. Nakita namin kahit na may tubig. Tapos nagawa niyo siyang tourist spot. Yes. So, nirelay ng mga Aita yung Sa tourism. may tubig. Yan. Tapos ang ginawa ng tourist, pumunta sa Pillbox. Pillbox para i-check kung active ba siya. Oo. Kasi may possible pa kaya na mag-wrap. Yung last kami nag-seminar ma'am, sabi nila sa amin, 500 years. Ha? 500 years. 500 years. So, 500 years. Ah, di ba lately yung Taal, kuya? Ang ginagawa ng Pillbox din, kada isang taon, 3 years sila bumabalik din. Check para kung active. Kaya sila na yung nagme-maintain dito. Hi guys, so if gutumon mo dere, nasa sila yung mga gagmay-gagmay nga kanang tindahan. Maligya sila og mga hotdog, kwek-kwek, o may mga paan. Mga drinks. So, yes. Bili natin si Kakain. Yes, yes. So, makakuan ka, makapait ka darig mga kuan, hotdog, and kwek-kwek, and soft drinks. So, tag 50 ang hotdog, and 50 pa ang kwek-kwek. Tag pilang ko, kuya? Ay, magka... Ha? 50? Ah, okay. Kuya, what sa akin? 50 nag-asawa na kuya? Pero taga-Aita lang din yung asawa nila. Bawal po ba na hindi Aita? So, most likely, relatives lang din. Nami. Pero mayroong Aita na We're almost, guys. So, kuan pa. What time na? Mag-1 pa lang. So, I think mas kuan. Mas dali among pagpadong ngaog kaysa padong saka. Kuya? Are we the best? Na kuan? favorite mo? Sino yung favorite mo na kuan? Na group? Oh! Di ba? Kami! Narinig mo yun, guys? Tamang-tama tayo ang napili ni Kuya. Oo.
Isakay sa kanyang ano. Actually, si Kuya talaga yung pumili. Okay. This group. Sa akin Oh, yung apat na OA. oh. We're so thankful, Kuya, kasi maganda yung photos namin. Para kahit hindi wala tayong drone. Second demotion. Kahit wala tayong drone shot. Yes. Panis. Wala pang yung drone shot, ha? How much more pag naka-drone shot? Ay, perfect. Perfect na perfect. Yeah. Kung today is 10 over 10, kung may drone, 100. Yes! Success! So yung target namin is makaabot mi diri by 2. But nabot na may 1:12. Yes. So another Ano may? 1 hour? Yes. 2, I think. Hello po. Di pa naubos yung power. Hello! Oh. Dito kami sa parking ng Pinatubo. Nice one, Kuya. Yay! The heaven. Kumusta yung experience mo sa amin, Kuya? Masaya po. Oh, masaya. Perfect. Perfect. Kaya ana si Kuya nga wala ikaabot daw na mo dire kadulog daw na mo wala na may energy but look at us. Easy peasy. So dito na mo na namang 4x4. Yay! Ay manglingkod dumi day. Okay. Driver of the year. Na ako dito na. Mga ilang years na kaya? 25 years. Wow. So memorize mo na yung kuan. May pagganun pa talaga. Dalawa pa lang. Yeah, feeling close kaya no? Feeling close. So memorize mo na yan. Bakit ka din, Kuya? The best driver. Oh, driver lang talaga. Nabalik namin sa amo ang van, so naka front seat ko kan. So yeah, so diri nga koan guys, diri sa among stopover run pa ikad. I think usara ang stopover run sa for lunch and sa shower. So and then they gave us some bag tag. We made it to Mount Pinatubo and then ni ulan, ni init, ni everything in between. But it was all worth it. Kaya nice kayang Mount Pinatubo and it's not just the Mount Pinatubo but along the way na nice kayo ma-amaze ka sa mga sa nature, sa formation, sa rocks. Makaingon ka, wow, thank you Lord. Thank you Lord talaga. And then butan kayo ang amo ang nag-guide o ang atong driver na mo. So sulit ang aming experience. So dire na lang ako i-end ang akong video. Thank you guys. So nakapag-cons ako change. So wala ko nag-change ani. Kaya wala ko nakadag extra. At nag-change top lang akong gina-change. So thank you guys for watching this video and I hope you like it. And if you do, please give me a thumbs up and subscribe to my channel. Thank you guys. Wala na ko energy kay kapoy na ko dahil nakita kong bagtak. Hi! So, wala na I'm so happy today. Yes. We are with Kuya Jamar. Salamat sa coffee. Salamat Welcome. sa dinner. See you soon. I'm so happy kayo. Sinamahan ako ni Ma'am Jillian and Ma'am Melanie kanina sa Pinatubo trip.